Jotono fungkaham kedegma salromoi ang social media rogo kono political boktobbo narakjagya fiaba kaisa বিধানসভা ni je borom ganam Sudip Rai Bormon খরকসা তিপ্রাসা মন্ত্রীনি সাকাও যে কক শিলসা মানি তাই আবনি পরে যে সিচুয়েশন ক্রিয়েটিং মানি আবনো তো এই কক থাইসা থাইनै সানানি মুসংখা বা বখা খেপ খেপ বঙै তংখা অরানি বখা খেপ খেপ মানিখে অবশ্যই বব্বু দলনি নেতা বু দলনি থেকে বিলং খাই যে হিনজাংনাই আব আনি বাগै দেখার বিষয়া কিন্তু বন সিমি টার্গেট খাইমানি তেই আবনি পরে যে রিয়াকশন নগমানি আবনি থেকে আনি কাইসা বখাও সন্দেহ ফায়ু সন্দেহ কাম তিনি খরকসা তিপ্রাসা মন্ত্রী বিনি সাকাও সুদীপ রায় বর্মন ককশিল চাকা আবনি পরবর্তীকালেনো সমস্ত বাংলা চ্যানেল রক বিনি উপর হাবিংখা তেক তিপ্রাসা কিসে মিসা চ্যানেল তনাই রকবো তাঙ্গই সাইমিয়া বিনি উপর হাবিংখা তে ইভেন তিপ্রাসা ওয়ানজৈ যত থানসাঙ্গিনে বিনি উপর হাবিংখা ফিয়াবা ও জাগাওয়ানি প্রশ্ন খেমসে তিনি তাঙ্গই শুধুমাত্র পার্টিকুলার তিপ্রাসা নেতা মন্ত্রী বা তিপ্রাসা সিঙ্গার ফানংথং যে কোনো প্রফেশনাল তংনাইনি উপর সিমিনো সব সময়নো টার্গেট খেলাইজাক কারণ ও জাগাও বন যে এঙ্গেল থেকে টার্গেট খাইকাবো আনি বাগে হিঙ্গাকে চিকন সাকুসি তাঙ্গই টার্গেট খাইজাকেনে আং ওয়ানসক আবনি কারণকা সমস্ত বাংলা চ্যানেল একই থাকা সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া বিন নিজেনি দলনি বড় রবো বনি বাগै কক সায়া হাই সিরিংকে নাসিগै তংখাইছি কবনি দফানি বড় রক ফিয়াবা ও যে সিরিংকে তংনাই রক বা বন যে কুইশন খাইনাই সুদীপ রায় বর্মন বাবু তে বিন লগা কবাংমা বিরোধী দল যে আসুকজাক তংনাই বরক রক বরকনি আয় ব্যয় সম্পত্তি যে মন্ত্রী তিপ্রাসা মন্ত্রীনি সাকাও বরক ককশিল চাকা বিনি সেই হাজার গুণা কবাং ওঙै মানো তাঙ্গै হিমালয় বরংনি অলরেডি আগরতলাও নক বিল্ডিং কুসুক কুসুক কতর কতর বরক আগিনি সিমিনো মিনিমাম গাড়ি দাম কমি হিমানিনো স্করপিও নিনি XUV সারা বরক কায়া আজে কুইশন খাইনাই রক সুতরাং সেই হিসাবে যে ট্রেজারি বেঞ্চ নিংথং রুলিং পার্টি নিফানংথং বিরোধী দল নিফাংথং কুবনি দফানি থাংনাই 72 বছর ত্রিপুরা রাজ্যও যে সময়নি সিমি নিনি গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকার প্রতিষ্ঠিত আপরনি সিমিনো ত্রিপুরা রাজ্যও ও 72 বছর সমস্ত ত্রিপুরা সাবাদৈ কুবনি দফানি নেতা মন্ত্রী MLA রংনি সাবায়া নংবায়া বিলাসিতা আমনি কারণে जों এডিসি মা সানখা কিন্তু এডিসি সানইব তিপ্রাসার নেবাঙ্গি শুধুমাত্র 2% ধার্য 2% যেসুকপানো চাওই নঙই তংদে গাড়ি সেকেন্ড হ্যান্ড পাইনা সারা কোনো উপায় করেই বা কিসে মিসা আংনি ফান মান হয়েছে হয়তো বাক্সা থেমরাং তংকে ফিয়াবা 98% চিনি তিপ্রাসানো রেসেরিয়া খাইনাই 98% রাজ্য সরকার নারগৈ রিনাই ও 98% বাই যারা তিনি চাওই নঙই হামই তংনাই থাংনাই 70-72 বছর ও তিপ্রাসাবাদী কুবনি দফানি যে নেতারক বনি যে কলকাতাং থং দিল্লিং থং ও ত্রিপুরা জব বরনি হোটেল কতর কতর তঙ্গো ফ্ল্যাট কতর কতর তঙ্গো আমো ত্রিপুরাসানি ত্রিপুরানি বাজেট নন বরক চাওই ফুলিওই তঙ্গো সিগল কতর কতর নেতা মন্ত্রীলে বারদি সিকি আদলি নেতাও নেতানি অঙ্কলক ইনকলাব জিনাবাদ হিনাই অঙ্কলক হিমনাইনি পর্যন্ত খয়েরপুর থেকে শুরু খাইনাই জিরানিয়া থেকে শুরু খাইনাই চম্পানগর থেকে শুরু খাইনাই সাব্রম পর্যন্ত সমস্ত টাউন বিল্ডিং কতর কতর বর্ণক তাঙ্গই সেরেই নাই ও মিডিয়ারক বর্ণি দফানি মিডিয়ারক ছায়া আর বর্ণি দফানি মিডিয়ারক ছায়া ছায়া সিনি তিপ্রাসানি নেতা থেকে শুরু খাইনাই তিপ্রাসানি মিডিয়ারক আমনক তানি চেয়ার রাগিয়া
amno ka tani cherry singra gya tangai sara gya थोड़ा तो दिमाग लगाओ भाई लोग आंगले सेंटिमेंट नांग थांगाइसि माइंड डाइवर्ट खाइजागिनाय शुधु मात्र खरकसानि उपराव दुस्ता पाइ रवैनाय सय सय जारा शिকক तिप्रासनो जे शोषण खाइनि चाइतनाय 98% तिप्रासनि बाजेट न का 70 बছর चावैनाय जे फुलिवैनाय आसकनि जे टाउन कतर कतर बिल्डिंग कतर कतर स्नाम तनाय बन खंगनो के सुंगिया जेबो चेरिया बनके मीडिया बनाय चावर खाइने प्रचार खाइरे गया ओ जागाबसे आनी सन्देह ओ जागासे आनी खाव मिथिक मानी दिनै बुबाग्रानो पर्यन्त टार्गेट खाइजागौ गाबोन आं खरकसा एमडिसि सिनि एलाकानि न पद्मबाबु बनो आं कायसे प्रश्न खाइना मुसुङो महा नोंना थाङैनाय गुबुननि दफारनो लगेरवैनाय निजेनि दफानि बरनो नों तो कुलखा साखा नंका हायहैनाय नों कयजन गुबुननि दफानि बरनोल सोङै माखाबा सोंनाबा गुबुननि दफानि निनि गाना गिनि तंनाय रंनो बरनोबो तो कोटी कोटी रां तंगो जे बरनो प्रश्न खाइके बिनसे हाजार गुना बन थानि तंगो नुगैबो तंगो मासा मासानि होटेल आं गुरि फुननाय जत मीडिया रक सयकांके मासा मासानि होटेल नक बारि घर आं गुरि फुननायसि गारि आमनो तांगै फुनुग्रा गया तांगै चाग्रा गया तांगै सारा गया अमनो हिनो गरेर बाग बायरेर कुत्ता गुबुननि दफाना सानाफ्राखौ सैङै थांगायसि आमनि बागैनो दिनै जारा अ जागा प्रश्न खाइनाय रक नर किसा वान सकैनाय तिप्रासा नेता खरकसा बनि चाव चाया तङै फान मानो फियाबा गुबुननि दफारक जे 98% शोषण खाइतो माने अबनोसि नर खरां सिगां तिसा देसि अबनोसि सिगां नर कक साना नांगायसि आं बार खरां तिसाव बार साव अबनो तैनाय किन्तु केबो इम्पोर्टेंस रिया कारण इम्पोर्टेंस रगिया ने कगनो सारा गया केबो आं सामा हाइके किरि जागो खितब डेभिड मुरा सिंहा जेलाव थांनानै राजि करै सारा गया केबो सारा गयासि केबो सिगां थांरा गयासि सुदीप राय बर्मन के कम रां तंगो बिन बाबू मुख्यमंत्री चाइ फाइनाय तुलसी पाता दुआ खाइनाय और आगरतलाबो कटरमा जागा प्लट पाइनाय कोटी कोटी रांगा जिमान के बके हाइनो अमक खाइनाय पान दगान रैनाय खाइगोना प्रत्येक नेतानि थाङैनाय दि बादल चौधरी থেকে शुरू खाइनाय प्रत्येक सिके आदोलनि नेता आइगिनि सीपीएम आमलनि नेतारनि लगबो थाङैनाय दर जिरानि रग 3 तला 4 तला 5 तला सारा कोन कक रहिसि আর বাদ বাকি गुबुननि दफानि जे रुलिंग तंनाय नेतारनि फान थाङैनाय देसि अबनो साकांके आं कमनिया लंथानाय अबनो साका आं बर' खामियां थानाय जत नजर फाइनाय का आं तो तिनि साव आबन मागे बनि नजर तंगो फियाबा बाद बाकी केब सारा गयासि थाने निजेनि बरनो सिमिनो नर कोल्लाय तंदे निजेनि बरनो सिमिनो हामिया सालाय दे निजेरा बिसिङाव सिमिनो हामिया सालायनाय निजेनो बाहादुर मने खायदे गुबुननि दफानो केब सारा गया केन तंदे अमते केन नर दफा यक साबानायसि हामबाय आं तै कोनो कक साना मुसु गया और जगह कोनो केबनो खानाङै सामाया ताम केबा रियलिस्टिक नो आं रियलाइज खाइमा सामासि हामबाय।